रीता हल्दर जंगीपुर निवासी। आप जहाँ कहीं भी हो काउंटर में आने का कष्ट करें, आपका आदमी आपका इंतजार कर रहा है। रीता हल्दर जंगीपुर निवासी। आप जहाँ कहीं भी हो काउंटर के पास आने का रीता हल्दर আপনি যেখানে থাকবেন আন কন্ট্রোল সঙ্গে চলে আসবেন। রিতা হালদার, আপনার মা আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। রিতা হালদার, আপনি যেখানে থাকবেন ডান কন্ট্রোলের সামনে চলে আসবেন। আপনার মা আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। रीता हल्दार जंगीपुर निवासी। रीता हल्दार जंगीपुरेर निवासी। रीता हल्दार, আপনি যেখানে থাকবেন ডান কন্ট্রোলের সামনে চলে আসবেন। আপনার মা আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। रीता हल्दार, বেরিয়ে চলে যা।